नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणा भारतर गोटे पुरातन लोककथा हीरा और मणि कथा। परिवेशन परशुराम बेहेरा। अति पुराणा कालर कथा। गोटे सहर रे जड़े गरीब लोक थाए। से प्रतिदिन घास काटी पेट पोषु थाए। जंगल को जाई घास आणे आउ सेई घास को से सहर रे बिके। सेइथिरु जहा पैसा ताकू मिले सेइथिरे डाली चाउल प्रभृति किणे। कष्टे मष्टे जाइताई चली जाए। आउ से सबुदिन बड़ी भोर उठे घास काटिबाकू चली जाए। सबुदिन परि दिने सेमिति घास काटिबाकू जाइछि। गुड़ाए घास भी काटी सारलाणी। ताकू बांधिबा पई दौड़ीटीए खोजिला। घरू सांगरे दौड़ी आनिबाकू से भूली जाइछि। बड़ अड़ुआरे पड़िला। दिन जाकर परिश्रम वृथा जीव बोली भारी मन दुख कला। ताठारु अल्प दूर रे दौड़ी भली कौन गोटे पड़िथिबार देखागला। सेटा कौन बोली से देखिबाकू गला। आ सेटा होछि गोटे मल्ला साप। सेइथिरे जाइताई करी घास सबको बांधि नबो बोली भाबी तरतर हेई ताकू आनिबाकू गला। तापर से साप को उठेइला। देखिला बेलकू आउ साप नाही। सेटा गोटे मणि। भारी मूल्यवान दरब। देखिबाकू लाल टकमक। बिचरा गरीबटी प्रथमे चमकी पड़ला। हठात एमिति कौन हैला बोली भाबी डरी गला। किंतु सांगे सांगे मन को दंभ कला। ताकू अति जत्न कानी बांधिला। आउ संजे बेलू घर को फेरिला। बिचरा गरीबटी तो मणिर मूल्य जानिनी। खाली सुंदर जिनसटी देखी भाबिला ये होचे राजयोग्य दरब। एइटा रजा घर को मानिबो। तापर दिन सकाळू से राजांक नगर को गला। आ राजांकू से मणिटी को भेटी देला। राजा एमितिका अपूर्व दामिका जिनिस पाई भारी खुशी हेले। आउ से गरीबटी को अनेक धन रत्न देले। तार सेई धन रे दिहक सुखरे कटिगला। ताकू आउ घास काटिबाकू पड़िलानी। राजा से मणिटी को नहीं अंदर महल को गले। मणिटी को तांको पाटराणी को देले। राणी भी बहुत खुशी हेले। बड़ आश्चर्यर कथा। राणी से मणिटी को देखु देखु एक सुंदर पिलाटीए हो गला। सते जेमिति एई लागे जन्म होईची। राणी को कोଳରେ तो पिलापाती किछि नथिले। आउ सेई पिलाटी को राणी बहुत जत्न रे पालिले। गेल बसर रे बढ़ेइले। मणिरु से पुओ हेइथिबारु ता नाँ देले मणि। दिनकु दिन मणि रूपरे गुणरे बढ़िबाकू लागिला। से जेतिकी जेतिकी बढ़िला सेतिकी सेतिकी तार उत्तम लक्षण मान ओ राजकला फुटी उठिला। जेतेबेले मणि को 8 वर्ष हैला राजा ताको पाठ पढ़ाइबाकू छाड़िले। जोठी राजा पुओ राजा झियो माने पाठ पढ़ंती सेई चाटशाली रे गोटे सुंदरी राजा झियो पढ़ुथिला। आउ ता ना होउची हीरा। हीरा आउ मणि सांग हेले सेइठी। दिनकु दिन सेमानकर स्नेह ममता भाव बढ़िला। एमिति केते बरस बीतीगला। हीरा आउ मणि बड़ हेई गले। बयस बढ़िबा सांगे सांगे सेमानकर स्नेह भाव भी बढ़िला। हीरा आउ मणिकर एई स्नेह भाव कथा राजांक कानरे पड़िला। राजा हीरा सांगरे कौनसी भाव न रखिबा पई मणि को आदेश देले। या भितरे हीरार पाठपढ़ा सरीगला। आउ सी ता घर को चलीगला। जड़े क्षमताशाली बड़ राजांक सांगरे हीरार विवाह प्रस्ताव उठिला। से राजा किंतु बयसरे बुढ़ा। बाहाघर आउ अल्प दिन थाए। हीरार ए प्रकार विवाह प्रस्ताव कथा मणि शुणी पारिला। एइथिरे से भारी दुख कला। दिने से नौररू रातिरे लुचिकी पड़ेला। घोड़ाशाल को जाई गोटे उत्तम घोड़ा बाछि आनिला। सेइथिरे चढ़ी से हीरार बापांक राइज को गला। आउ सेई दिन हीरा विवाह निर्बंध थाए। राजकुमारी हीरा जेतेबेले नौररू बाहरिला बहुत लोक बेशभूषा हेई बाजा बजई ता सांगरे बाहरिले। राजा पुओ सेई सहरर गोटे गली रे लुचि रहिला। हीरार दल सेई बाट देई आसिले। हीरा मणि को सेठी देखि पारला। आउ आशा कला निश्चय से बुढ़ा बर कबलरू रक्षा पाइब। सुविधा देखि मणि हीरा कान कौन फुसफुस करी कहीदेला। तापर से पुणी कुआड़े लुचिगला। कन्या जात्री दल जाई आउ गोटे छक जगार पहुँचिले। सेठी नाना प्रकार साजसजा होइथिला। बाण रोषणी गाण बजाण भी चली थाए। कन्या जात्री माने ए सबु देखाशुणारे एणे तेणे हेले। एई समय रे हीरा मारिला चंपट जाई मणि पाखरे हाजर हैला। मणि ठीक निज पोशाक परी आउ साजे पोशाक रखिथिला। हीरा को ता चटापट पिंधेई देला।
ହୀରା को आउ नारी बोली चिन्हिबा सहज हेलानी। हीरा आउ मणि दिहे जाक जाँला भाई परी दिसिले। दुईटी घोड़ारे चढ़ी दी जण जाक सेठारु चलीगले। दुहे तांको राइजरु अनेक दूर को चलीगले। तांकु केही धरी परिबार भय आउ रहिलानी। सेमाने जाई अन्य राज्यर गोटे सहर रे पहुंचिले। सेठी गोटे धर्मशाला रे बसा करी रहिले। हीरा बसारे रहिला। मणि सौदा किनिबाकू बजार को गला। दोकानरू दोकान बुली सौदा किनिला आउ पैसा भी देदेला। सौदा सबु सेई दोकान रे रखी देई आसिला। आउ से दोकानी को कहिला, भाई मु फेरिला बेले मो सौदा मु नहीं जीवी। केतेक दोकान रे सौदा पई बइना भी देईगला। बजार शेष को गोटे पान दोकान थिला। से दोकान रो मालिक जने मालियाणी। से अनेक मंत्र जंत्र जाने। मणि ताकू किछि पान दबाकू कहिला। मालियाणी ताकू बहुत आदर कला आ दोकान भितर को डाकिला। मणि ता दोकान भितर को गला। आ सेठी से मालियाणी मणि को ता मंत्र बल रे गोटे छेली करिदेला। तेने हीरा धर्मशाला रे मणि को नहीं बसी थाए। बेलू को बेल उछुर अधिका हैला। शेष को हीरा मणि को खोजिबा पई बजार को गला। हीरा भी तो सेमिति पुरुष पोशाक पिंधि थाए। से बजार को गला मात्रे दोकानी सबु तांको सौदा नहीं जीवाकू कहिले। दोकानी मानकर धारणा जे एई होउची सेई मणि जे सौदा किणी रखी देई जाइथिला आउ कहि जाइथिला मु फेरिला बेले नहीं जीवी। एबे हीरा कहिला मु आउ टिके परे आसी नहीं जीवी। शेषरे हीरा जाई पहुंचिला सेई माल्याणी रो पान दोकान पाखरे। आउ पान दोकानी ताकू किछि जाचिलानी। हीरा जानी पारला जे मणि एइठी कोउठी अटकिछि। एहा परे माल्याणी ताकू दोकान भितर को जीवा पई डाकिला। ए कथा देखि हीरार भारी संदेह हैला। निश्चय एई लोकटी एमिति दोकान भितर को डाकी मणि की कोठी लुचेई रखिछि बोली से भाबिला। हीरा आउ ता कथा न सुनी आउ गोटे बजार को गला। गोटे जगार देखिला जे गोटे बुढ़ी खजा मिठेई तैयारी करुछि आउ बिकल हेई कांदुछि। हीरा ताकू जाई पचारिला, माँ खजा मिठेई तो तैयारी करुछ हेले कांदुछ काईकी? बुढ़ी कहिला, कौन कहिबि रे बाप, मो दुख कहिले न सरे। आम रजांकर गोटे झियो अछि। सी जहा हाथ धरुछि सी मरी जाउछि। ताकू जणे लेखाए नीति विवाह होउचंती। आजि मो पुअर पाଳି पड़िछि। सी बाहा हबाकू जीव। सेइथि पई मु खजा तैयारी करुछि। ए कथा सुनी हीरा कहिला, तमे कांदनी माँ, तमे तुनी हुओ आउ थय धर। तम पुओ बदल रे आजि मु जीवी। से अलक्षणी को बाहा हेबी। देलु माँ, से मिठेईरु आगे मु पेटे खाए। बुढ़ी ता पुओ बदल रे आउ जण को पाई बहुत खुशी हैला। हीरा को खजा खाइबाकू देला। खाई सारी हीरा नौर आड़े गला। राजांक लोक माने हीरा को राजा झियंक पाखकू नहीं गले। राजा झियो अन्य युवक मानकू जेमिति आदर करुथिला हीरा को भी सेमती आदर करिनेला। हीरा को खाइबाकू दिया हैला। पुरोहित आसिले। राजा झियो सहित हीरार हाथ गंठी पड़िला। दुहे तांको सोइबा घर को गले। राजा झियोटी अति धीरा आउ निरीहा। मात्र से सोइबा घरे पहुंचीबा क्षणी बड़ उग्र रूप धारण कला। ता मुंडरू बेणी फिटी गला। जलंता कोइला परी दीटा आखि तार जली उठिला। आउ से भूई रे गड़ीबाकू लागिला। पाटितुंड करी घर कंपेई देला। एईपरी किछि समय चलिबा परे से राजकन्यार चेता हजिगला। अचेत ही चित्कात ही तले पड़ीगला। आउ ता बाँ जंघरू गोटे कला नागसाप बाहरिला। फँ फँ गर्जन करी हीरा आड़कू मुहेइला। सापर विराट फणा आउ लह लह जीभ देखिले जीए नाही सीए डरीजिव। किंतु ढेर दंभ आउ धैर्य धरी परिस्थिति को संभाळिबा पई हीरा प्रस्तुत रहिला। सापटा ताकू कामुड़ीबाकू धाइला। हीरा बड़ चतुरतार सहित तरबारी बाहर करी साप को दी खंड करदेला। अचेत ही पड़िथिबा राजा झियर सेबारे लागिगला। आउ बहुत चेष्टा करी ता चेता फेरई आनिला। से सुस्थ बोध कला। सकाळ हेला। सहर तमाम हुरी पड़ीगला जे राजा झियो देहरे सवार हेइतिबा साप काली रातिरे मरिची। ताकू हीरा नामरे युवक मारी पारिची। ए घटनारे राजांकर आनंदर सीमा रहिलानी। से हीरा को डकेई नेले। जहा मागिबू देवी बोली राजा घोषणा कले। हीरा कहिला, मते जदि बर दबाकू इच्छा करुचंती तेबे आपणक राज्य आउ राजसिंहासन मते गोटिए दिन पई दियंतु। मु गोटिए दिन पई शासन करिबी।
ହୀରା କଥାରେ ରାଜା ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ହୀରାକୁ ରାଜମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେଇ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସେଇଲେ। ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହୁକୁମ ପାଳିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ହୀରା ରାଜଗାଦିରେ ବସିଲା। ସହରରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲା ଯେ ସମସ୍ତ ସହରବାସୀ, କି ବୁଢ଼ା ପିଲା, କି ସ୍ତ୍ରୀ, କି ପୁରୁଷ, ସମସ୍ତେ ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ। ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଗାଈ ଗୋରୁ, ଛେଳି ମେଣ୍ଢା, ପଶୁପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିବେ। ଡେଙ୍ଗୁରା ବାଜିଲା। ସହର ଲୋକେ ସେଇ ଲାଗେ ନଅରକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ପୋଷା ଜୀବଜନ୍ତୁ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଲେ। ସମସ୍ତେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଠୁଳ ହେଲେ। ସହରବାସୀଙ୍କ ନାମ ତାଲିକା ଧରାଗଲା। ଦେଖାଗଲା ଯେ ସମସ୍ତ ସହରବାସୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସିନି କେବଳ ସେଇ ପାନ ବିକାଳି ମାଲିଆଣୀ। ରାଜାଙ୍କ ଲୋକ ଗଲେ। ମାଲିଆଣୀକୁ ତା ଛେଳି ସହ ଧରି ଆଣିଲେ। ହୀରା ଆଗରେ ତାକୁ ହାଜର କଲେ। ଛେଳିଟି ହୀରାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ଆନନ୍ଦରେ ଡେଇଁଲା। ଲାଞ୍ଜ ହଲେଇ ହଲେଇ ତାରି ଚାରିପଟରେ ବୁଲିଲା। ହୀରା ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଏଇ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ମଣି, ଆଉ ଏ ମାଲିଆଣୀ ତାକୁ ଛେଳି କରି ରଖିଛି। ହୀରା ମାଲିଆଣୀ ଠାରୁ ଛେଳିକୁ କିଣିବାକୁ ଚାହିଁଲା, ହେଲେ ମାଲିଆଣୀ ତାକୁ ବିକିବାକୁ ମନା କଲା। କହିଲା, ହଜୁର ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ସେ ଛେଳିଟିକୁ ମୁଁ କାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ବଳି ଦେବାକୁ ମାନସିକ କରିଛି। ଆସନ୍ତା ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ତାକୁ ମୁଁ କାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ବଳି ପକେଇବି। ଏମିତିକା ଗୋଟେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ମୋତେ ବାଧା ଦିଅନ୍ତୁନି ହଜୁର। ଏ କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ହୀରା ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲା। ସିପାହୀମାନେ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିବାରୁ ମାଲିଆଣୀ ବିକଳ ହେଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ହୀରାର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ହୀରା ଆଦେଶ ଦେଲା, ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ତୁ ଛେଳି କରି ରଖିଛୁ, ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ତା ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରେଇ ଦେ, ନହେଲେ ଏବେ ତୋତେ ଶୂଳୀରେ ବସେଇ ଦେବି। ଏ କଥା ଶୁଣି ମାଲିଆଣୀର ଆଉ କିଛି ଚାରା ନଥିଲା। ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଧୂଳି ମନ୍ତୁରେଇ ଛେଳି ଉପରେ ପକେଇଦେଲା। ଆଉ ଛେଳିଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଲଟିଗଲା। ଆଉ ସେଇ ମଣିଷ ହେଉଛି ରାଜା ପୁଅ ମଣି। ଏହାପରେ ହୀରା ରାଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ ସମର୍ପି ଦେଇ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲା। ହୀରା ତାର ପୁରୁଷ ବେଶ ଛାଡ଼ି ଏବେ ନିଜ ନାରୀ ବେଶ ଧରିଲା। ଆଉ ଏଇ ମଣି ତାର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପରିଚୟ ଦେଲା। ତାପରେ ସେ ନଅରର ଅନ୍ଦର ମହଲକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ରାଜା ଝିଅ ତା ସ୍ୱାମୀ ହୀରା ଜଣେ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ଜାଣିଲା। ଏଇଥିରେ ସେ ବଡ଼ ମର୍ମାହତ ହେଲା। ଆଉ ହୀରା ଏ କଥାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ବି କରିଦେଲା। ରାଜା ଝିଅ ମଣିକୁ ବାହା ହେଲା। ଏଇଥିରେ ରାଜା ଖୁସି ହେଇ ମଣିକୁ ତାଙ୍କ ରାଜଗାଦି ସମର୍ପି ଦେଲେ। ଏବେ ମଣି ହୀରା ଆଉ ରାଜକନ୍ୟା ଦୁଇ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସୁଖରେ ରାଇଜ ପାଳିଲା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀ ଠକ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଛୋଟ ଗୋଟେ ସହରରେ ଥାଇ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଯୁବକ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଯାହାର ଅସଲ ନାମକୁ ପାଶୋରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାକୁ କେବଳ ସମସ୍ତେ ଠକ ବୋଲିକି ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ସେଇ ନାଁରେ ବି ଡାକନ୍ତି। ତେବେ ଆଖପାଖର ଲୋକମାନେ ସିନା ତା ସ୍ୱଭାବ ଜାଣିଥିଲେ, ହେଲେ ଯେକୌଣସି ନୂଆ ଲୋକର ଧାରଣା ହେବ ଯେ ସେ ଯୁବକ ଭଳି ଭଦ୍ର ଆଉ ସରଳ ମଣିଷ କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ବି ନଥିବେ। ସେମିତି ଜଣେ ନୂଆ ଲୋକ ଦୂର ସହରରୁ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ବଣିକ। ସେ ଆସି ସହର ସୀମାରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଚଟି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଇଏ ଠକ ସହିତ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଦେଖା ହେଇଗଲା। ନିଜ ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ସେ ବଣିକକୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଦେଲା। ବଣିକ ସେ ସହରରେ ଯେଉଁ 2-4 ଦିନ ରହିଲେ, ସେ ଠକ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ। ତାଙ୍କ ଲୁଗାପଟା ନେଇ ସଫା କରି ଆଣେ, ତାଙ୍କୁ ବଜାରରୁ ବୁଲେଇ ଆଣେ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଥାଏ। ଏମିତି କହୁଥାଏ, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା କି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ମହତ ଲୋକ। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରୁ ତ ଏଠିକି ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ସତ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମହତ ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ଆପଣଙ୍କ ଚାଲିଚଳନ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସହ କେହି ବି ତୁଳନା ହୋଇପାରିବେନି। ବଣିକ ସରଳ ତଥା ବୁଦ୍ଧିମାନ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା। ଖୋସାମତିରେ ସେ ଭଳି ଯାଆନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ପ୍ରଶଂସା କରେ ସେ ଭାବନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ନିହାତି ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ। ସେ ସହରରେ କିଛି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଏଇ ଧାରଣାରେ ବଣିକ ସେଠିକି ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 3-4 ଦିନ ରହି ସହରର ହାଲଚାଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଧାରଣା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେ ନିଜ ସହରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଆଉ ସେ ଠକକୁ କହିଲେ, ଆରେ ଭାଇ, ତମ ପ୍ରତି ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ।
ତମେ ମୋର ବହୁତ ଉପକାର କରିଛ, ହେଲେ ତମକୁ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି କେବେ ଆମ ସହରକୁ ଆସିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବି। ବିଦାୟ ନେଲାବେଳେ ବଣିକ କହିଲେ। ଆଉ ଠକ କହିଲା, ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୋର ମିଳାମିଶା ହେଲା, ବନ୍ଧୁତା ହେଲା, ଏଇ କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ? ଆଉ ଗୋଟେ ଉପହାର କ'ଣ? ଅବଶ୍ୟ ଯଦି ମୁଁ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ସହରକୁ ଯାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇ ଆସିବି। ତାପରେ ବଣିକ ଚାଲିଗଲେ। ମାସ 6ଟା ପରେ ସେହି ଯୁବକ ଯାଇ ବଣିକଙ୍କ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ବଣିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଲା। ବଣିକ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇ କହିଲେ, ଆସ ଆସ ଯୁବକ, ଆମ ସହରକୁ କେବେ ଆସିଲ? ଆଉ ରହୁଛ କେଉଁଠି? ଠକ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ସହରକୁ ମୁଁ ତ ଏଇ ନୂଆ ଆସୁଛି। ମୋତେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଚଟି ଘରର ଠିକଣା କହିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ମୁଁ ସେଇଠି ରହିଯାଆନ୍ତି। ବଣିକ କହିଲେ, ଆରେ ଭାଇ, ଚଟି ଘର ତମର କ'ଣ ଦରକାର? ଆମ ଘରେ ରହିଲେ ତମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଯୁବକ କହିଲା, ମୋର ଅସୁବିଧା କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଇଏ ତ ମୋ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ ବୋଲି ମୁଁ ଚଟି ଘରେ ରହିବା କଥା କହୁଥିଲି। ଏହାପରେ ସେ ଠକ ଆରାମରେ ବଣିକଙ୍କ ଘରେ ରହିଲା। ବଣିକ ଜଣେ ସେ ସହରରେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଉଥାଏ। ଠକକୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠକଟି ସେଠି ରହି ବଣିକଙ୍କର ଅତିଥି ହେଇ ଖୁବ୍ ଆରାମରେ ରହିଲା। ଦିନେ ଗୋଟେ ଛକ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇ ବଣିକ ସହରର 8-10 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ଠକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲାଗି ଆସି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏବେ ଖବର ପାଇଲି ମୋ ମା ବଡ଼ ଅସୁସ୍ଥ, ମୋତେ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ବଣିକ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ କହିଲେ, ତମ ମା ଅସୁସ୍ଥ? ତାହେଲେ ତ ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବା ଦରକାର। ହଉ, ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ତ ସଞ୍ଜ ସୁଦ୍ଧା ଘରକୁ ଫେରିବିନି, ଏଉଠୁ ତମକୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛି। ଠକ ଖୁବ୍ ବିନୟ ହେଇ କହିଲା, ହଁ ଯିବି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିମା ଦେଇଥିବା ସେ ଥଳିଟି କାହା ପାଖରୁ ନେଇଯିବି? ଥଳି? କି ଥଳି? ତମେ ତ ଭାଇ ମୋ ଜିମାରେ କିଛି ରଖିନଥିଲ। ଯାହା ତମେ ରଖିଥିବ ତମେ ରହୁଥିବା ଘରେ ରଖିଥିବ। ଯାଅ, ସେଉଠୁ ନେଇଯିବ। ବଣିକ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ କହିଲେ। ଠକ କହିଲା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ଖୁବ୍ ଭୋଳା ମଣିଷ। ସେଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଥଳିଟି ଯେଉଁଥିରେ 100 ସୁନା ମୋହର ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇନଥିଲି? ମୋ କୋଠରୀରେ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ରଖିଥାନ୍ତି? ଏବେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ତ? ବଣିକ ଏଥର ବିରକ୍ତ ହେଇ କହିଲେ, ତମେ ଭୁଲ କହୁଛ ବାବୁ, ତମେ ମୋ ଜିମା କିଛି ରଖିନ। ଠକ ବି ଛାଡ଼ିବା ଲୋକ ନୁହଁ। କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏମିତି କହି ମୋତେ ଫାଙ୍କିଦେଲେ ଚଳିବ? ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସହରକୁ ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ବୁଲି ଆସିଥିଲି? ଅର୍ଥ ଧରିକି ଆସିଥିଲି କିଛି ବେପାର ବଣିଜ କରିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୋର ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୋ ସହିତ ଆଉ ଖେଳନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ସୁନା ମୋହର ତକ ମୋତେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ବଡ଼ ପାଟି କରି କହୁଥାଏ ଠକ। ସୁନା ମୋହରକୁ ନେଇ ଏମିତି ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ଚାଲିଛି ବିଚ୍ ବଜାରରେ। ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ କଥା କ'ଣ ହେଇଛି ବୁଝିବେ ବୋଲିକି ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ। ବଣିକ ଭାରି ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ଭାରି ଅପମାନ ବୋଧ କରୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଠକଟି ଏଡ଼େ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ କରୁଥାଏ ଯେ ବଣିକର ସାଧୁ ସ୍ୱଭାବ କଥା ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ଧରି ନେବେ ଯେ ଏ ଯୁବକ ଜଣକ ସତ କହୁଛି। ବଣିକ ହୁଏତ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ, ନହେଲେ ତାର ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଯୋଜନା କରିଥିବେ। ବଣିକଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମୂଳରୁ ସେ ଠକକୁ ସନ୍ଦେହ ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆପାତତଃ ସେଠି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ବଣିକଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ମାନସରେ ସେ ଠକକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲେ, ଆରେ ବାବୁ, ବଣିକ କିଛି ଭୁଲ କହୁନାହାନ୍ତି, ତମେ ତ ଭୁଲ କରୁଛ। ସେ ଅର୍ଥ ପରା ତମେ ମୋ ଜିମାରେ ଦେଇଥିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଟି ଚୁପ୍ କର, ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ତମକୁ ତାକୁ ଦେଇଦେବି। ଠକ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ସାଧୁ ସତ୍ୟବାଦୀଙ୍କ ସହିତ ଏ ବଣିକଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା କେମିତି ହେଲା? ଆପଣଙ୍କ ଜିମାରେ ଯେଉଁ 100 ସୁନା ମୋହର ରଖିଥିଲି ସେ ପାଇଁ ମୋର ଉତ୍କଣ୍ଠା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମହତ୍ଵ କିଏ ନ ଜାଣେ? ମୁଁ ବଣିକଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ନ ରଖି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ରଖିଥିଲି। ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ମୁଁ ସେମିତି କରିଥିଲି, ନହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇଥାନ୍ତି। ହଉ ହେଲା, ମୋତେ ସେତକ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଏ। ଜମା ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜାଙ୍କ କଟୁଆଳ ବି ଥିଲେ। ସେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେଜଣ ଭଦ୍ରଲୋକ ବଣିକଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତା ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ସେ ଅଯଥାରେ ଆମ ସହରକୁ ବଦନାମ କରିବ? ଏବେ ବଣିକଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ବଣିକ 100 ସୁନା ମୋହର ଛକ ଉପରେ ଥିବା ଦୋକାନୀଠାରୁ ଧାର ଆଣି ଠକକୁ ଦେଲେ। ଠକ ଚାଲିଯିବା ପରେ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ବଣିକଙ୍କୁ କହିଲେ,
ମିଛ ପ୍ରଶଂସାରେ ତମର ଲୋଭ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଏ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲ। ବଣିକ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କହିଲେ, ବନ୍ଧୁ, ମୋର ମୋହ ଅଛି ନୁହଁ, ଥିଲା। ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ତା ଆଉ ନାହିଁ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଚତୁର ମନେ କରୁଥିଲି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ 100 ସୁନା ମୋହର ହରେଇଲି। ୟା ପରେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେଇଠୁ ଘରକୁ ଫେରିଲେ।